तिलिस्म दादी बाय M.A. राहत। गजाल दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसने राव सिकंदर के पास पहुंचकर कहा, वो अकबी सीट पर लेटी हुई है क्या? दोनों उछल पड़े और फौरन ही अकबी सीट के नज़दीक आ गए। राव सिकंदर ने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया और कंदील का पांव पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगे। कंदील, कंदील बेटी। नहीं अंकल, गालिबन वो सो रही है या फिर। गजाल ने जुमला अधूरा छोड़ दिया। कर्नल फिरोज खान भी गहरी निगाहों से कंदील को देख रहे थे। राव ने इधर उधर देखा और फिर खुद ही आगे बढ़कर कंदील को बाहर घसीटने लगे। मुलाजमों को आगे बढ़कर कंदील के बदन को हाथ लगाने की जरूरत नहीं हुई थी। अलबत्ता कर्नल फिरोज खान ने राव सिकंदर का साथ दिया। कंदील के दोनों बाजू उन दोनों ने अपने शानों पर रख लिए और इसके जिस्म को सहारा देकर उसे अंदर ले जाने लगे। वो बिल्कुल ही बेजान नजर आ रही थी। गजाल ने गाड़ी का दरवाज़ा बंद किया, फिर इनके पीछे पीछे चल पड़ा। कंदील को इसके कमरे ही में लाया गया था। सतूत दहा ने भी बाहर आवाज़ें सुन ली थी, शायद वो भी दौड़ी हुई आ गई। उन्होंने कंदील को देखा और इनके हलक से एक सिसकी उभरी। आवाज़ निकल गई जिसके कोई मायने न थे। वो खामोश रहीं। अलबत्ता जब कंदील को इसके बिस्तर पर लिटा दिया गया तो वो बेइख्तियार रोती हुई उस पर झुक गई। कंदील, कंदील बेटी, क्या हो गया तुझे? कहाँ चली गई थी ये गजाल? गजाल कहाँ चली गई थी? तुम इसे संभालो, मैं गजाल से मालूम करता हूँ ये उसे कहाँ से मिली। राव सिकंदर ने कहा और फिर दरवाजे की जानिब बढ़ता हुआ बोला, आओ गजाल, आइए कर्नल साहब, दूसरे कमरे में बैठेंगे। वैसे इसकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं मालूम होती, मेरा मतलब है। राव सिकंदर खुद भी नहीं जानते थे इनका मतलब क्या है। गजाल खामोशी से इनके साथ बाहर निकल आया और राव सिकंदर ने अपने कमरे में पहुंचते ही कहा, कहाँ मिली ये? खंडरात में। गजाल ने जवाब दिया, तन्हा थी? जी। किस हालत में थी? क्या अर्ज करूं अंकल, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही खौफनाक कैफियत थी कंदील की। वो दीवानों की तरह कह लगा रही थी और इसके हलक से भेड़ियों जैसी आवाज़ें भी बुलंद हो रही थीं, बिल्कुल इसी तरह जैसे वीराने में भेड़िए चीख कर किसी को बुलाते हैं, गालिबन अपने हम नस्लों को। कर्नल फिरोज खान ने मुतहयराना निगाहों से राव सिकंदर को देखा। राव सिकंदर के चेहरे पर अलबत्ता हैरत के आसार नहीं थे। गजाल ने कहा, अंकल आपका क्या ख्याल है, क्या ये किसी किस्म का दौरा हो सकता है? हाँ बेटे, इसके अलावा और क्या हो सकता है? अंकल क्या पहले भी कभी ऐसा कोई दौरा पड़ चुका है? गजाल ने सवाल किया और राव सिकंदर किसी सोच में गुम हो गए। शदीद कशमकश का शिकार थे। अगर कर्नल फिरोज खान और गजाल यूं ही आम से लोग होते तो कोई बात न थी, वो टाल देते, लेकिन अब इन लोगों का ताल्लुक भी बराह रास्त कंदील से हो चुका था और कंदील की जो कैफियत उनकी निगाहों में आई थी, इसके बाद सूरत हाल में तब्दीली के इम्कानात थे। इसी सोचो विचार में मुब्तला थे, कुछ कहें या ना कहें, ताहम जवाब देना ज़रूरी था। कहने लगे, नहीं, पहले कभी ऐसा हुआ तो नहीं। पिछले कुछ दिनों से उस पर एक अजीब कैफियत तारी है। पार्टी के दिन ही नहीं, इससे पहले भी मैंने अपने तौर पे इसकी कैफियत में तब्दीलियां महसूस की हैं। हालांकि अंकल कुछ अर्सा पहले ये बिल्कुल नॉर्मल थी। माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा बेतकल्लुफ़ से बोल रहा हूँ, मगर मैं कंदील के लिए सख्त परेशान हूँ। मैं जानता हूँ बेटे, पता नहीं क्या हो गया। अब मैं तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ, इस सिलसिले में क्या किया जाए। हमें पहले तो ये सोचना होगा कि कंदील की इस कैफियत का मुहर्रिक क्या है। कर्नल फिरोज खान ने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ अंकल, अगर ये कोई मर्ज है तो आखिर इसकी कोई वजह होगी। मेरे ख्याल में हम फौरी तौर पर मुख्तलिफ डॉक्टरों से रजू करें और उनके सामने ये तफसील रख कर उनसे मशवरा मांगें, ताकि अगर कोई जहनी मसला है तो उसका फौरी तौर पर हल दरियाफ्त हो जाए और मर्ज को आगे ना बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल, मैं तुमसे मुत्तफिक हूँ। मेरा ख्याल है कर्नल साहब, कल दिन में इसकी कैफियत देख लेते हैं। इसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूँगा और फिर हम इस सिलसिले में कोई कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल ठीक है, तुम अपने आप को तन्हा ना समझना राव सिकंदर, और फिर ये तन्हाई की बात भी नहीं। कंदील से हमारा तुम्हारे अलावा भी एक राब्ता है, चुनाचा इस सिलसिले को मिलजुल कर ही हल करना होगा, कर्नल फिरोज खान ने कहा और राव सिकंदर मखमूम अंदाज में गर्दन हिलाने लगे। फिर वो कर्नल और गजाल को बाहर तक छोड़ने आए। जब वो दोनों चले गए तो राव सिकंदर इस कमरे में पहुंच गया जहां सतूत जहां कंदील के सरहाने बैठी उसके बाल दुरुस्त कर रही थी।
راؤ سکندر نے بغور قندیل کا جائزہ لیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی پھیلی ہوئی تھی۔ حلیہ بھی بری طرح بگڑ گیا تھا۔ ستوت جہاں نے روتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو گیا میری بچی کو؟ کس کی نظر لگ گئی اسے؟ یہ تو کسی پھول کی طرح شگفتہ تھی، دیکھو تو چہرہ کیسا مان پڑ گیا ہے۔ خدا کے لیے میری بچی کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ یہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے؟ کیا کہہ رہا تھا غزال؟ کہاں ملی یہ؟ راؤ سکندر نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تنہا ہی اس راز کا امین تھا اور اب تک اس نے کسی کو بھی قندیل کی تفصیل نہیں بتائی تھی، لیکن اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے۔ اس الجھن کو بھی تنہا ہی برداشت کرے یا پھر کسی کو اس میں اپنا راز دار بنا لے۔ بہت دیر تک سوچتا رہا۔ ستوت جہاں اس کی طرف سے جواب نہ پا کر خاموش ہو گئی۔ ادھر راؤ سکندر طویل عرصے کے بعد قندیل کے مسئلے میں الجھن کا شکار ہوا تو ادھر راج دیو بھی پراسرار واقعے سے محفوظ نہیں رہا تھا۔ ادھر بھی ایک انوکھی کہانی کا آغاز ہو گیا تھا۔ الہ آباد میں راج دیو کا کاروبار خوب جم گیا۔ اس نے پہلے یہاں تیل کی صنعت اپنائی تھی اور اس وقت پورے ہندوستان میں تیل کا اس سے بڑا کاروباری کوئی نہیں تھا۔ 4 بچے تھے اس کے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ پاربتی بہت اچھی بیوی تھی اور یہ خاندان بہت معزز خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ بہت سے لوگوں سے شناسائی ہو گئی تھی اور زندگی سکون سے بسر ہو رہی تھی، لیکن راؤ سکندر کی دوستی اپنی جگہ انفرادیت رکھتی تھی۔ دونوں خاندانوں کے راہ و رسم بدستور تھے۔ زندگی بے شک نئے رخ اختیار کر گئی تھی، لیکن نقش اول نقش آخر ہی تھا اور روز ہی راؤ کے تذکرے ہوتے تھے۔ بچوں سے مہم جوئی کی داستانیں دہرائی جاتی تھیں اور ان کی داستانوں میں سکندر کا تذکرہ پیش ہوتا۔ اس کے علاوہ نوادرات کا شوق بدستور تھا، لیکن اب تو بہتر وسائل کے تحت اس شوق میں اضافہ ہی ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض نوادر خانہ پوری کوٹھی کے پیچھے پھیلا ہوا تھا اور یہ حسین ترین جگہوں میں شمار ہوتا تھا۔ راج دیو نے اسے نہایت نفاست سے آراستہ کیا تھا۔ کچھ ہم ذوق بھی مل گئے تھے جن میں 2 نام پیش تھے، ایک کنور بھرت چندر، دوسرے پروفیسر حاذق قوری جو ماہر آثار قدیمہ بھی تھے۔ ان دونوں نے اس نوادر خانے کو دنیا کا بہترین نوادر خانہ قرار دے دیا تھا، لیکن پروفیسر غوری نے تو اس پر ایک مضمون بھی لکھا تھا جو دوسری زبانوں میں بھی شائع ہوا تھا۔ اکثر صاحب ذوق اس نوادر خانے کو دیکھنے آتے تھے۔ البتہ اس سلسلے میں راج دیو نے ایک معیار قائم کیا تھا اور ہر ایرے غیرے کو یہ نوادر خانہ نہیں دکھایا جاتا تھا۔ پھر ایک دن پروفیسر غوری نے راج دیو سے ملاقات کی اور کہا، دیو جی کچھ تکلیف دینی ہے آپ کو۔ فرمائیے پروفیسر۔ کیا آپ نے پروفیسر چارلس میکسن کا نام سنا ہے؟ کچھ ذہن میں نہیں۔ کائنات نامی کتاب ذہن میں ہے؟ سمجھ گیا، بہت بڑی کتاب ہے وہ تو۔ چارلس میکس بھی یاد آ گئے جو اس کے مصنف ہیں۔ انہوں نے تو عجائبات عالم کا بہت گہرا تجزیہ کیا ہے۔ گویا وہ کتاب پڑھی ہے آپ نے۔ میری پسندیدہ ترین کتاب ہے۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو کہ پروفیسر چارلس یہاں آئے ہیں اور صرف آپ سے ملاقات کرنے۔ اوہ واقعی بڑے اعزاز کی بات ہے، مگر انہیں میرے بارے میں کیسے معلوم ہوا؟ بس وہ میرا مضمون پڑھا تھا، چنانچہ یہاں آ کر انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا۔ آپ نے مجھے بڑی عزت بخشی ہے پروفیسر صاحب۔ چارلس بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں، میں تو اس پائے کے لوگوں سے ملاقات کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ راج دیو نے کہا، تو پھر جو دن بھی مقرر کریں۔ پروفیسر غوری نے کہا، پروفیسر کا قیام کہاں ہے؟ ہوٹل میں ٹھہرے ہیں، ان کے کچھ ہم اثر بھی ساتھ ہیں۔ 5 افراد کا گروپ ہے۔ میں اس اعزاز کے حصول کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ دن کا تعین بھی آپ ہی کر لیں پروفیسر۔ کل کا دن کیا برا ہے؟ تو پھر لنچ میرے ساتھ ہوگا، آپ انہیں دعوت دے دیں۔ راج دیو نے کہا، پھر جلدی سے بولا، یا آپ حکم دیں تو میں خود یہاں چل کر۔ اوہ نہیں ڈیئر راج دیو، اب میں اتنا بھی نہیں چاہوں گا اپنے اہل وطن کے لیے۔ یہ لوگ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں، پروفیسر غوری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ راج دیو شانے ہلا کر خاموش ہو گیا۔ پروفیسر غوری کہنے لگا، تو پھر کل 12 بجے ہم آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ ویسے 5 افراد کا گروپ آئے گا، آپ ذہن میں رکھیے گا۔ میں آپ کے سواگت کے لیے تیار رہوں گا، راج دیو نے مسکراتے ہوئے کہا اور
प्रोफेसर गौरी रुखसत हो गए। दूसरे दिन राजदेव ने बड़ा एहतमाम किया था और भरत चंद्र को भी बुलवा लिया था। अच्छा खासा इज्तिमा हो गया। फिर उन्होंने प्रोफेसर चार्ल्स का पुरजोश इस्तकबाल किया। चार्ल्स के साथियों का तारुफ कराया गया। चारों दूसरे लोग भी इन्हीं तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ थे। मिस्टर सैसल भी आसार कदीमा के माहिर थे और नवादरात में दिलचस्पी रखते थे। दूसरे मिस्टर गारसान थे। जान का पूरा नाम एडमिरल गारसान था। ये सबसे मुतासिर कुन शख्सियत थी। प्रोफेसर गारसान का तारुफ कराते हुए कहा गया कि वो कदीम ज़बानों के माहिर हैं और अपने फ़न में यकता हैं। वो हर तरह की कदीम ज़बान और नक्श पढ़ लिया करते हैं। राजदेव से मिलकर वो बहुत ही खुश हुए थे। राजदेव ने उन्हें नशीदगाह में बिठाकर चाय पेश की। इस दौरान नवादरात के बारे में गुफ्तगू होती रही। प्रोफेसर चार्ल्स की किताब कायनात भी ज़ेर बहस आई और राजदेव ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे मैं अपनी खुशबख्ती ही समझता हूँ प्रोफेसर कि वो किताब इत्तेफाक से मुझे मिल गई, वरना मैं ठहरा कारोबारी आदमी बल्कि असूली तौर पर तुम्हें ज़िम्मेदार हूँ। दर हकीकत इन तमाम चीज़ों की अहलियत नहीं रखता। कहाँ आप लोग और कहाँ मैं। बस यूँ समझिए कि जवानी की उम्र मुहिम्मात में गुजरी। सैर और शिकार ज़िम्मेदारी के साथ साथ चलते रहे। चुनांचे मुझे इसके मौक़े भी मिलते रहे और इसी दौरान नादिर अशिया जमा करने का शौक़ पैदा हो गया। इसी शौक़ को मैं आज तक ख़त्म नहीं कर सका। प्रोफेसर एडमिरल गारसान ने हंसते हुए कहा, कौन सी जवानी की बात कर रहे हैं आप मिस्टर राजदेव? क्या इससे पहले भी कभी आप जवान हो चुके हैं? मैं समझा नहीं प्रोफेसर। जवान तो आप आज भी हैं। क्या उम्र होगी आपकी? सब लोग हंसने लगे। भरत चंद्र ने कहा, इसमें कोई शक नहीं कि मेरे दोस्त राज आज भी 100 जवानों के एक जवान हैं और मैं इन पर फ़ख्र करता हूँ। बहुत देर तक ये नसीहत जारी रही। दुनिया के नवादरात के बारे में गुफ्तगू होती रही। बहुत से नए नए नाम सामने आए। बहुत सी तजावीज़ पेश की गई और फिर लंच का वक्त हो गया। शानदार डाइनिंग हॉल में मेहमानों की ज़ियाफ़त का बंदोबस्त किया गया। ये तमाम लोग राजदेव से बहुत मुतासिर हुए। एडमिरल गारसान ने हंसते हुए कहा, भाई आप लोगों के दरमियान सबसे अजीब शख्सियत मेरी है। मेरा बाप पुर्तगाली था और मेरी माँ अंग्रेज़, और पुर्तगाली भी वो जो बहरी कज़ाक था। आप लोगों को हैरत होगी कि मैं अपने बाप के बारे में इस तरह बेबाकी से गुफ्तगू कर रहा हूँ, मगर हकीकत यही है। वो बाप कभी मेरे लिए काबिल एहतराम ना रहा, क्योंकि उसने मेरी माँ को एक बहरी जहाज़ से अगवा किया था। ये दूसरी बात है कि मेरी माँ उसे राह रास्त पर ले आई और इसके बाद हमने लंदन में बूदोबाश इख्तियार कर ली। ताहम मुझे अपने माँ बाप से कभी कोई दिलचस्पी न पैदा हो सकी और ये थोड़ी सी मुहिम जो इनके खून से मेरे खून में मुंतकिल हुई। फिर मेरे रास्ते बदल गए। एडमिरल गारसान के इस इंकशाफ से सभी मुतासिर हुए। खाने से फरागत के बाद प्रोफेसर चार्ल्स की फरमाइश पर सब नवादर खाने में पहुंच गए और प्रोफेसर हैरान रह गया। उसने इस दुनिया का बेहतरीन नवादर खाना करार दिया था। यहाँ की एक एक शय को बड़ी गहरी निगाहों से देखा गया। फिर वो लाश उसके पास पहुँच गया, जिसका ताल्लुक़ मिस्र से नहीं था, लेकिन कदीम मिस्र के तरीक़े हनूत की मज़हर थी। प्रोफेसर चार्ल्स के मुंह से बेख्तियार निकला, ओह मेरे खुदाया, ये मम्मी है, गोया तुम्हारे पहुँच, मगर इसके नक़ूश मिस्र से मुताल्लिक़ नहीं हैं। ये तुमने कहाँ से हासिल की? इसकी कहानी भी बड़ी मेरी ज़िंदगी की दिलचस्प, राजदेव ने लाश को देखते हुए कहा और फिर बेख्तियार चौंक पड़ा। उसने कोई अजीब बात देखी थी, इसीलिए इसके अल्फाज अधूरे रह गए थे। लेकिन दूसरे तमाम लोग चूंकि इस लाश की तरफ मुतवज्जा थे, इसलिए उन्होंने राजदेव के नामुकम्मल जुमले पर तवज्जो नहीं दी। चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर चार्ल्स ने कहा, यह अजीब है, बेहद अजीब। कम अज़ कम तारीख़ मिस्र में मिस्र के किसी इलाक़े में ये नकूश नहीं मिले। तरीक़ा हनूद में भी फ़र्क है। बिलाशुबा यह काबिल तहकीक शय है। आप इसके बारे में कुछ बता रहे थे मिस्टर देव? जी, राजदेव ने संभल कर कहा, फिर कुछ खोसा गया। मैं कह रहा था, इसकी कहानी भी मेरी ज़िंदगी की एक दिलचस्प कहानी है। ये नायाब शय आपको कहाँ से दस्तयाब हुई? हमारे अपने वतन के एक इलाके से। राजदेव ने खुद को संभाल लिया था। फिर इसने लाश के हसूल की कहानी सुना दी, जिसमें उस बच्ची का जिक्र भी था जो हयात थी और मुहज़्ज़िब दुनिया में परवरिश पा रही थी। खुदा की पनाह, क्या ये इस सदी की सबसे अजीब बात नहीं?
प्रोफेसर चार्ल्स ने हैरानी से कहा। लेकिन मिस्टर राजदेव, आपको इस बारे में जुस्तजू नहीं हुई कि किस तरह ये कहानी मालूम करें? मिस्टर सेसल ने पूछा। हम आपकी तरह वसाइल नहीं रखते मिस्टर सेसल, और फिर मैं आपसे ये भी अर्ज कर चुका हूँ, मैं मुहिम जो हूँ, मुहक्किक नहीं। मैंने तो ये नक्श भी नहीं समझे। नक्श? प्रोफेसर गारसान ने चौंक कर कहा। मैं दिखाता हूँ, राजदेव ने कहा और फिर एक तरफ बढ़ गया। वो एक चकोर बॉक्स के पास पहुंचा और एक बार फिर उसके चेहरे पर हैरत नजर आई। वो बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। भरत चंद्र ताज्जुब से राजदेव को देख रहा था। चकोर बॉक्स खाली था। चमड़े पर बने हुए वो नक्श जो इस लाश के पास से दस्तयाब हुए थे, इस बॉक्स में मौजूद न थे। राजदेव दोबारा लाश के पास आया। उसने शीशे का वह ताबूत खोला और उस पर झुक गया। चमड़े का रंगीन कोना उसे लाश की कमर के नीचे नजर आ गया था। ये वही जगह थी जहां से पहली बार उन्हें ये नक्श दस्तयाब हुए थे। राजदेव ने लाश को थोड़ा सा सरका कर चमड़ा बाहर खींच लिया और उसे गारसान के सामने पेश करते हुए कहा, ये हैं वो नक्कुश जो मुझे इस लाश के पास से दस्तयाब हुए थे। गारसान सनसनीखेज नजरों से चमड़ा देखने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए आहिस्ता से कहा, बेहद अजीब और पुरस्रार। राजदेव ने कोई जवाब नहीं दिया और निचला होंठ दांतों में दबा लिया। वो अब ज़हनी हिजान का शिकार नजर आ रहा था। मेहमानों के सामने खुद पर काबू पाने में कोशा था। हम इसकी तस्वीर बना सकते हैं मिस्टर राजदेव? चार्ल्स ने पूछा। ज़रूर, क्यों नहीं? राजदेव ने कहा। बेहद शुक्रिया। वैसे आपकी इजाज़त हो तो हम इसके बारे में तहकीक भी करें। मैं चंद माह कुछ मसरूफ़ हूँ। फुर्सत मिलते ही आपको ज़हमत दूंगा और हम उस इलाके का दौरा करेंगे जहाँ से आपको ये अनोखी शय दरियाफ्त हुई। अगर आप इस वक्त हमारा साथ दे सकें तो ठीक, वरना हम सिर्फ आपसे तफसीलात पूछेंगे। मैं इसे इस सदी की सबसे हैरत अंगेज चीज़ करार देता हूँ। ख़ास तौर पर वो बच्ची मेरे लिए ताजुब खेज है जो जिंदा है और उसका ताल्लुक इस अनोखी लाश से है। ज़रूर प्रोफेसर, हो सकता है इस तरह मुझे भी इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हो जाए और कंदील, मेरा मतलब है उस बच्ची का राज भी खुल जाए। राजदेव ने कहा। क्या वो बच्ची बिल्कुल नॉर्मल है? गारसान ने पूछा। बिल्कुल, बड़ी हो गई है और तालीम हासिल कर रही है, खुश है, ताजुब है। हम उसे एक आम बात भी कह सकते हैं, लेकिन सबसे हैरत अंगेज चीज़ ये है कि औरत की लाश को हनूद किया गया है, और शायद कदीम मिस्र के तरीका हनूद से बेहतर तरीके से। अगर ये कोई आम बात भी है तो कम से कम उन लोगों के बारे में मालूमात दिलचस्प होंगी जिन्होंने ये तरीका इस्तेमाल किया। बिलाशुबा प्रोफेसर, राजदेव ने कहा। बहरहाल मिस्टर राजदेव, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ आकर हमें बेइंतहा खुशी हुई, और आपके इस नवादिर खाने को हम दुनिया का बेहतरीन नवादिर खाना कह सकते हैं। मैं आइंदा जब नई तहकीकात के बारे में कुछ लिखूंगा तो इसमें आपके इस नवादिर खाने का नाम सर फहरिस्त होगा और मैं इसे इसका सही मुकाम दूंगा। इसके अलावा ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो चुकी है कि जो ही मैं अपनी मसरूफियत से फारिग हुआ, इस सिलसिले में तहकीक के लिए आपको ज़हमत दूंगा। मुझे खुशी होगी प्रोफेसर चार्ल्स, राजदेव ने कहा। फिर उन लोगों ने वापसी की इजाज़त चाहिए। प्रोफेसर गौरी इनके साथ ही चले गए। अलबत्ता भरत चंद्र राजदेव के साथ था। उन्हें रुखसत करने के बाद दोनों कोठी के ड्राइंग रूम में आ बैठे। भरत चंद्र ने फौरन पूछा, राजदेव, एक बात बताओ, नवादा खाने में पहुंचकर तुम कुछ परेशान हो गए थे? हाँ, मैं अब भी परेशान हूँ। दरअसल मैंने वहाँ कुछ तब्दीलियाँ देखी थीं, राजदेव ने जवाब दिया। कैसी तब्दीलियाँ? भरत चंद्र ने पूछा। अजीब बात है, मेरे इस नवादा खाने में 3 अफराद काम करते हैं। ये तीनों अफराद मेरे एतमाद के हैं। मैंने कभी इनके अंदर कोई कोताही नहीं पाई। तीनों ही मुकम्मल तौर पर काबिल एतमाद हैं। इनके सुपुर्द नवादा खाने की सफाई सुथराई का काम है और एक एक चीज़ को चमकाना इनकी जिम्मेदारी है। यूँ समझ लो भरत चंद्र कि वो मुकम्मल तौर पर इस नवादर खाने के निगरान हैं और मैं इनसे कोई दूसरा काम नहीं लेता। इस तवील तरीन दौर में इनमें से किसी मुलाजिम ने नवादर खाने की कोई शय इधर से उधर नहीं की। बस उनका अपना काम होता है और उसे अंजाम देने के बाद वो फारिग हो जाते हैं। यहाँ मौसमी हालात के तहत इन चीज़ों की हिफाजत की जो जिम्मेदारी होती है वो इस जिम्मेदारी को भी अंजाम देते हैं। अलबत्ता तमाम चीज़ें अपनी जगह जूं की तूं हैं, लेकिन एक तब्दीली ने मुझे हैरान कर दिया।
वो तब्दीली क्या थी? भरत चंद्र ने फिर पूछा। वो लाश तुमने शायद पहले भी देखी होगी भरत चंद्र, और हो सकता है इसकी तरतीब तुम्हारे जहन में हो, लेकिन हमने उसके जिस्म के वो लकड़ी के जेवर उतार कर एक अलग केस में रखे थे। उसकी गर्दन में पड़ा हुआ सोने का सांप इस छोटे बॉक्स में था और इसके जिस्म के नीचे से बरामद होने वाले चमड़े का वो टुकड़ा जिस पर रंगीन नक्श बने हुए हैं एक अलग चकोर बॉक्स में रखा हुआ था। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि लाश के लकड़ी के जेवर इसके जिस्म पर मौजूद थे। सोने का सांप अपने केस से निकलकर इसकी गर्दन में आवेदा हो गया था और चमड़े की वो तहरीर ऐन उस जगह मौजूद थी जिस जगह हमने पहली बार उसे देखा था। मैं इस बात पर हैरान हूँ कि ऐसा कैसे हुआ। अगर मुलाजमों ने ये हरकत की है तो बहुत ही गलत बात है। उन्हें किसी चीज़ को हाथ लगाने की मुमानियत थी। उनमें से किसी की जुर्रत कैसे हुई कि इसने अपने तौर पर सब कुछ किया? भरत चंद्र किसी सोच में गुम हो गया। फिर वो गर्दन हिलाता हुआ बोला, हाँ, तुम्हारी तशवीश बजा है। वाकई जब किसी ने भी ऐसा किया है उसे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन शक रहेगा कि तमाम चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं और इन मुलाजमों ने उनमें से कोई चीज़ चुराने की कोशिश नहीं की। मैंने ऐसे ही मुलाजमों का इंतखाब किया है भरत चंद्र, नवादर खाने के लिए जिन पर मुझे मुकम्मल एतमाद था। यूँ समझ लो ये मेरे पुरखों के मुलाजिम हैं। ठीक है, तहकीकात कर लो। जिस किसी ने भी ऐसा किया क्यों किया, और अगर कोई शख्स इसका मुर्तकिब पाया जाए तो तुम उसे सजा दे सकते हो। बस यही बात थी जिसने मुझे परेशान कर दिया था। मैं हैरान हूँ किसी ने ये जुर्रत क्यों कर की, राजदेव ने कहा, और फिर भरत चंद्र के सामने ही इसने दूसरे मुलाजमों के जरिए उन तीनों मुलाजमों को तलब किया। राजदेव उन्हें लेकर नवादर खाने में पहुंच गया। तीनों मुलाजिम बेचारे इसके इस अंदाज से परेशान नजर आ रहे थे। तुलसी, तुम यहाँ कोई तब्दीली देख रहे हो? कोई चीज़ इधर से उधर हुई है? उसने तीनों मुलाजमों को घूरते हुए कहा। मैं समझा नहीं मालिक, तुलसी परेशानी से बोला। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि उनमें से कोई चीज़ इधर से उधर ना हो, फिर तुम लोगों ने ये शोकेस क्यों खोले? नहीं मालिक, हमने ऐसा कभी नहीं किया। तुलसी, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। मालिक की सौगंध, इसमें कोई बात झूठ नहीं, हमने सिर्फ अपना काम किया है। पर मालिक, एक बात आपको बताना चाहता हूँ। पहले भी सोच रहे थे हम, लेकिन दीपक चंद ने कहा कि ये हमारा वहम भी हो सकता है। क्या? मालिक, हम तीनों एक साथ ही अंदर जाते हैं, कोई एक काम नहीं करता, मगर पिछले कुछ दिनों से हमने कुछ अजीब बातें देखी हैं। तो बता, तूने क्या देखा? तुलसी ने सोना से कहा। मालिक, एक दिन मैंने सोने की इस सांप को अपने बॉक्स में हिलते देखा। भगवान की सौगंध, ये शीशे के बॉक्स से निकलने की कोशिश कर रहा था। तुलसी और दीपक चंद दूर काम कर रहे थे। मैंने चीख चीख कर इन्हें आवाज़ें दी और खुद भी डर कर पीछे हट गया। जब ये दोनों मेरे पास आए तो मैंने इन्हें सांप दिखाया, मगर ये ठीक हालत में था। इन सब ने मेरा मजाक उड़ाया तो मैं खामोश हो गया। और तूने दीपक चंद? भगवान की सौगंध मालिक, मैंने एक दिन पूरे होश से इस औरत की आंखें खुली देखी थी। मैं बराबर में सफाई कर रहा था, मेरी नज़रें इस तरफ उठ गईं। वो मुझे देख रही थी। मेरे हलक से चीख निकल गई और तुलसी और सोना मेरे पास आ गए, मगर इसने दोबारा आंखें बंद कर ली थी। और एक बार मालिक, मैंने इसकी ज़बान हिलती देखी जैसे इसे प्यास लग रही हो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम इस अंदाज से सोचते रहे होगे और तुम्हारे वहम ने ये सूरत इख्तियार कर ली है। हमने बाद में कोशिश की मालिक, मगर कोई बात नहीं देखी। कल भी हमने यहाँ काम किया था, मगर मालिक ये चीज़ अपनी जगह थी और इस वक्त सब कुछ बदल गया। राजदेव गुस्से से बोला। हम झूठ नहीं बोल रहे मालिक, कोई मसला हल नहीं हुआ था, लेकिन राजदेव को यकीन था इन तीनों ने ही ये हरकत की होगी। भरत चंद्र भी इस सिलसिले में कोई राय नहीं दे सकता था। बहरहाल बात को टालने के अलावा और क्या किया जा सकता था, लेकिन राजदेव के जहन को कुरेद ही लग गई। वो दिन भर इसी सोच में गुम रहा, अगर नौकर झूठ नहीं बोल रहे तो फिर ये क्या इसरार है। रात को ज़रूरी कामों से फरागत हासिल करने के बाद उसने नवादर खाने का रुख किया। ये जगह उसकी जवानी की यादगार थी। यहाँ मौजूद हर चीज़ एक कहानी रखती थी। वो जानता था कि कौन सी शय उसने कहाँ से हासिल की थी और इसके लिए उसे क्या जद्दोजहद करनी पड़ी थी। उसे यहाँ की हर शय से प्यार था और ये जगह उसके लिए बहुत सुकून बख्श थी। वो सैकड़ों बार दिन और रात के हर हिस्से में यहाँ आ चुका था।
دلچسپی کے احساس کے علاوہ اسے کوئی اور احساس کبھی نہیں ہوا تھا، لیکن آج رات کے اس ابتدائی حصے میں تہخانے کے اندر موجود اس نوادر خانے میں داخل ہوتے ہوئے نہ جانے کیوں اسے ایک خوف کا سا احساس ہوا۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہریں دوڑنے لگیں اور اس کے قدم رک گئے۔ پھر اس نے خود کو سنبھالا، اپنے آپ پر ہنسا اور آگے بڑھ کر نوادر خانے میں داخل ہو گیا۔ اس کے قدم شیشے کے تابوت کی طرف اٹھ گئے تھے۔ تابوت کے قریب پہنچ کر اس کے ذہن کو شدید جھٹکا لگا۔ اس کی آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ ایک ناقابل یقین منظر تھا، آنکھوں کا دھوکہ یا پھر محض احساس، لیکن جو نظر آ رہا تھا اسے دھوکہ تو نہیں کہا جا سکتا۔ شوکیس میں موجود لاش کروٹ بدلے لیٹی تھی۔ دن میں وہ بالکل چت تھی اور اس وقت بھی جب وہ ملازموں کے ساتھ اندر آیا تھا، لیکن اس وقت وہ بائیں سمت کروٹ بدلے ہوئے تھی۔ اس کروٹ کے ساتھ ہی اس کے بدن پر موجود چیزوں کی ترتیب بھی بدل گئی تھی۔ کمر کے نیچے نظر آنے والے چمڑے کا ٹکڑا واضح تھا اور راج دیو جانتا تھا یہ سب کچھ کسی نے نہیں کیا۔ چابیاں اس کے پاس تھیں۔ دفتر راج دیو کا دل زور سے دھڑکا اور وہ خوفزدہ ہو کر دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ بمشکل تمام اس نے دروازے کا تالا کھولا۔ تالا لگاتے ہوئے بھی اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ کوٹھی سنسان تھی، سب سو رہے تھے۔ وہ ہانپتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچا اور بستر پر گر پڑا۔ دل اب بھی بہت بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا وہ لاش؟ کیا اس میں زندگی دوڑ رہی ہے؟ ناممکن۔ اتنے طویل عرصے کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب کیا کیا جائے؟ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ رات بھر وہ بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ یہ سب کیا ہے اور اسے کیا کرنا چاہیے؟ پھر اسے راؤ سکندر یاد آیا۔ اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس سے اس بارے میں بات کی جائے۔ وہی صحیح مشورہ دے سکتا تھا۔ ہاں، یہ درست ہے، کل ہی دہلی چلا جاؤں گا۔ کل ہی بمشکل تمام صبح ہوئی اور اس نے خود کو سنبھالا، غسل کیا اور ناشتے کے لیے چل پڑا۔ ناشتے کے کمرے میں داخل ہی ہوا تھا کہ اس کے بیٹے نے اسے ایک کاغذ دیتے ہوئے کہا، بابو جی، یہ دلی سے تار آیا ہے۔ تار؟ ہاں، سکندر چاچا کا ہے۔ اس نے کاغذ لے کر پڑھا تھا، راج دیو، میں عجیب و غریب حالات کا شکار ہو گیا ہوں، فوراً دلی آ جاؤ۔ راؤ سکندر۔ راج دیو کی پریشانیاں عروج پر پہنچ گئیں۔ راؤ سکندر سے فاصلہ تھا، لیکن دلوں کے فاصلے کبھی کم نہیں ہوئے تھے۔ وہ اپنی پریشانی بھول گیا اور ہانپتا کانپتا پاربتی کے پاس پہنچ گیا۔ پاربتی، جلدی سے میرے 2 جوڑے تیار کر دو، دلی جا رہا ہوں۔ سکندر کا تار آیا ہے، وہ کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہے۔ ہاں، سچل مجھے بتا کر گیا تھا، ابھی تیار کیے دیتی ہوں، مگر ٹرین کون سی ملے گی؟ اسٹیشن جا کر پتہ لگ جائے گا، جو بھی مل گئی اسی میں بیٹھ جاؤں گا۔ بس ذرا جلدی کر دو، میں کچھ ضروری چیزیں سمیٹ لوں۔ ان ضروری چیزوں میں چیک بکس بھی تھیں، نہ جانے دوست کو کیا ضرورت پیش آ جائے۔ پاربتی نے تیاریاں مکمل کی اور راج دیو اسٹیشن چل پڑا۔ ریل بھی مل ہی گئی، مگر اس کی رفتار بڑی سست تھی۔ راج دیو کا بس نہیں چلتا تھا، اسے ہوا میں اڑائے اور راستہ بھر اس کا ذہن وسوسوں میں ڈوبا رہا۔ کیا پریشانی ہو سکتی ہے سکندر کو؟ مگر کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تار کو کئی بار پڑھا، عجیب اور غریب حالات کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک بار دل میں یہ خیال بھی آیا کہ کہیں یہ حالات قندیل سے متعلق تو نہیں۔ وہ خود بھی اسی سلسلے میں پریشان ہو رہا تھا۔ بہرحال دہلی پہنچا اور مارو راؤ سکندر کے گھر پہنچ گیا۔ کوٹھی میں داخل ہوتے ہی نوکروں سے خیریت پوچھی تو پتہ چلا قندیل بیمار ہے۔ دل کو دھکا سا لگا، گویا معاملہ کسی نہ کسی شکل میں قندیل ہی کا تھا۔ پھر راؤ سکندر کو خبر ہوئی تو وہ پاگلوں کی طرح دوڑتا آیا اور راج دیو سے لپٹ گیا۔ بس دوست، اب کوئی پریشانی نہیں، تم آ گئے ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا بات ہے؟ جلدی بتاؤ۔ قندیل کچھ بیمار ہو گئی ہے، تم تیار ہو کر فارغ ہو جاؤ تو پوری بات بتاؤں گا۔ زیادہ بیمار ہے؟ ہاں، یہی سمجھ لو۔ راؤ سکندر کا لہجہ بھرا گیا۔ ہسپتال میں ہے؟ نہیں، گھر میں ہی ہے۔ آؤ، تم میرے ساتھ آؤ، پہلے نہاؤ پھر بات کریں گے۔ مجھے اس کی شکل تو دکھا دو، راج دیو نے کہا۔ جلدی نہ کرو، کچھ کھا پی لو، پہلے میں تمہیں اس کی بیماری کی تفصیل بتاؤں گا، پھر تم کچھ سمجھ سکو گے۔ راؤ سکندر کے بے حد اسرار پر راج دیو نے غسل کیا۔ ستوت جہاں نے فوراً ہی کھانے کی میز لگا دی۔ کھانے سے فارغ ہو کر راج دیو کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ بدقسمتی سے راج، ان سارے معاملات کے رازدار صرف تم ہی ہو۔
میں اس سلسلے میں اکیلا پڑ گیا تھا، تمہارے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ گئی، بس میں بے قابو ہو کر تمہیں بلا لیا۔ تم بدحواس نہ ہو جاؤ، اور لگتا ہے ایسا ہی ہوا ہے، مگر میرے دوست تار میں اس سے زیادہ کیا لکھا جا سکتا تھا؟ ہاں ٹھیک ہے، مگر قصہ کیا ہے؟ قندیل کو تم اچھی طرح جانتے ہو، مہذب ذہین خوش مزاج لڑکی تھی، اس طرح رچ بس گئی تھی ہم میں کہ ہم اس کا ماضی بھول گئے۔ ستوت کے بارے میں تو بھول کر بھی یہ نہیں سوچا جا سکتا کہ وہ قندیل کو غیر مان لے گی، بھول ہی گئی ہے یہ بات کہ قندیل اس کی کوکھ سے نہیں پیدا ہوئی، اتنا چاہتی ہے اسے۔ اور تم یہ بھی جانتے ہو میں نے ستوت کو بھی تفصیلات نہیں بتائیں۔ قندیل مجھے کہاں سے ملی؟ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ ہاں بہت خاص، اہم۔ راؤ سکندر نے شروع سے اب تک کی پوری تفصیلات راج دیو کو بتاتے ہوئے کہا۔ غزال اسے لے آیا اور اس نے بتایا کہ قندیل کی کیا کیفیت تھی، لیکن صبح کو جب وہ جاگی تو نارمل تھی۔ اس نے بتایا وہ شدید تھکن محسوس کر رہی ہے، ہلکا سا بخار بھی تھا۔ دوپہر کو غزال پھر آ گیا، وہ بھی قندیل سے ملا اور اس نے میرے سامنے ہی قندیل سے سوال کر دیا کہ وہ کھنڈر میں کیا کر رہی تھی۔ وہ حیران ہو گئی کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا وہ کچھ نہیں جانتی، بس اس کی کنپٹی میں درد ہوتا ہے اور یہ درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ شام تک وہ ٹھیک رہی اور اپنے بارے میں گفتگو کرتی رہی۔ پھر رات کا کھانا کھایا، میں اور غزال اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ رات کے کھانے پہ کرنل صاحب بھی تھے۔ 11 بجے وہ چلے گئے، قندیل کمرے میں سو گئی۔ ستوت بیچاری اس کے پاس تھی اور جب تک اس سے جاگا گیا وہ جاگتی رہی، پھر وہ بھی اسی کمرے میں سو گئی۔ آدھی رات کے قریب اچانک ستوت کی آنکھ کھل گئی تو اس نے دیکھا قندیل کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی ہے۔ ستوت دوڑ کر اس کے پاس پہنچ گئی اور اس نے قندیل کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے پکارا۔ جواب میں قندیل نے گردن گھمائی تو وہ اس حالت میں تھی کہ اس کی آنکھیں سونے کی طرح جگمگا رہی تھیں اور ہونٹ خوفناک انداز میں مسکرا رہے تھے۔ ستوت کی چیخیں سن کر میں دوڑا اور اس کے کمرے سے اسے نکال لایا۔ میں نے قندیل کے کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ اس کے بعد ساری رات اس کے کمرے سے بھیڑے کے رونے کی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ وہ ابھی تک اسی کیفیت میں ہے۔ اوہ، راج دیو کے حلق سے ٹھنڈی سانس کے ساتھ آواز نکلی، تم تو مجھ سے بھی زیادہ بڑی پریشانی کا شکار ہو۔ پریشانی کے عالم میں راؤ سکندر نے راج دیو کے الفاظ پر غور نہیں کیا تھا۔ وہ اسی انداز میں بولا، کرنل فیروز خان الگ پریشان ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، میری پوری غم گساری کر رہے ہیں۔ غزال کا چہرہ الگ اترا ہوا ہے اور ستوت کو تم دیکھ چکے ہو۔ اندازہ لگاؤ راج، میں کس ذہنی کرب میں گرفتار ہوں۔ ستوت کا خیال ہے قندیل پر کسی آصف کا سایہ ہو گیا ہے۔ فیروز خان کہتے ہیں کہ کوئی نفسیاتی مرض ہے۔ ہر شخص اپنی اپنی کہہ رہا ہے، حقیقت میں جانتا ہوں یا تم؟ تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے راؤ؟ میرا ذہن جہاں تک کام کرتا ہے راج، اس سے میں یہی نتیجہ اخذ کرتا ہوں کہ اس حالت کا اس کے بچپن سے کوئی تعلق ہے۔ وہ اس عالم میں ایک سمجھ نہ آنے والی زبان بولتی ہے، اور ابھی نہیں، یہ زبان پہلے بھی کئی بار اس کے منہ سے سن چکا ہوں۔ اس وقت وہ بچی تھی۔ راج دیو پھیکے سے انداز میں مسکرا دیا، پھر اس نے کہا، میں تم سے متفق ہوں راؤ، اس وقت ہم لوگ ناتجربہ کاری کا شکار ہو گئے اور ندی میں بہتی ہوئی لاش اور اس کے پاس لیٹی بچی کو اٹھا لائے۔ ہم نے حالات کو گہری نگاہ سے نہیں دیکھا تھا، حالانکہ ہمیں کچھ عرصے کے بعد ہی صحیح، لیکن اس بارے میں تحقیقات ضرور کرنی چاہیے تھیں۔ اس کا نتیجہ ہم دونوں اب بھگت رہے ہیں۔ دونوں؟ راؤ سکندر نے پہلی بار چونک کر کہا۔ ہاں، ایک چھوٹی سی کہانی میری بھی ہے۔ کیا؟ راؤ سکندر نے شدید حیرت سے پوچھا۔ معاف کرنا، اس وقت مجھے تمہیں اپنی بپتا نہیں سنانی چاہیے تھی، لیکن چونکہ دونوں معاملات ایک دوسرے سے براہ راست متعلق ہیں، اس لیے یہ تذکرہ ضروری ہے، راج دیو نے کہا، اور پھر اس نے لاش کی پوری کہانی دہرا دی اور بتایا کہ وہ خود راؤ کے پاس آنے ہی والا تھا کہ راؤ کا تار اسے ملا۔ اوہ میرے اللہ، یہ سب کیا ہے؟ راؤ سکندر شدید حیرت سے بولا۔ غور کرو راؤ، تو یہ ہونا ہی تھا۔ ہم ان حالات کو کیوں بھول گئے تھے جن میں یہ سب کچھ ہمیں ملا تھا؟ کچھ اندازہ تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ میرے نوادر اور تمہاری اس بیٹی کا کچھ تو راز ہوگا نا؟ ان حالات کی امید نہیں تھی دیو، ہم تو یہ بھول ہی گئے تھے کہ قندیل کیا ہے۔ میں ستوت کے بارے میں سوچتا ہوں
तो मेरे आसाब जवाब देने लगते हैं। अगर कुछ हो गया तो सतूत की जिंदगी इंतहाई मुश्किल हो जाएगी। इसमें कोई शक नहीं राव, तुम्हारी मुश्किल मुझसे ज़्यादा है, लेकिन मेरे दोस्त अब होश से काम लेना होगा। इन हालात से शिकस्त मान ली तो बर्बादी मुकद्दर बन जाएगी। हमें हिम्मत से काम लेना होगा। सतूत भाभी की बात दूसरी है, लेकिन तुम जज्बात से काम लेने के बजाय होश से काम लो। और अब इस बात को जहन नशीन कर लो कि कंदील एक पुरस्कार वजूद है और हमें उसका सुराग लगाना है। ये मुमकिन होगा? राव ने कहा। इसे मुमकिन बनाना होगा, राजदेव ने पुरएतमाद लहजे में कहा और राव सिकंदर उसे देखने लगा। फिर उसने आहिस्ता से मुस्कुराते हुए कहा, खुदा की कसम राजदेव, सिर्फ तुमसे ये उम्मीद थी कि और कोई ऐसा नहीं था जो मुझे इस तरह सहारा दे, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए बेचैन हो गया था। तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है, कोई तो कहानी होगी इनकी। हमने इसे फरामोशी कर दिया, लेकिन अब असरनो इस सिलसिले में काम करना पड़ेगा। हाँ, एक गलती हो गई थी, अब उसका खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। तुम्हारे ख्याल में क्या मुझे पेश आने वाले वाक़यात मामूली हैं? कौन कह सकता है मुझे क्या क्या भुगतना पड़ेगा? तुम एक बात पर गौर नहीं कर रहे, ये दोनों काम एक साथ हुए हैं। दोनों काम मतलब ये कि इधर कंदील की ये कैफियत हुई, उधर उस लाश में तहरीक पैदा हो गई। हर चंद के सब कुछ नाकाबिले यकीन सा है, लेकिन ना मैं झूठ बोल रहा हूँ और ना तुम। ये सब कुछ हकीकत है राव। बेशक, राव ने गर्दन हिलाते हुए कहा। इसके बाद दोनों सोच में गुम हो गए। फिर सिकंदर ने कहा, मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं। मैंने तो कर्नल फिरोज को भी उलझा लिया। वो शरीफ इंसान क्या करेगा? जाहिर है इन हालात में गजाल और कंदील के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। कर्नल किस किस्म का आदमी है? बेहद नफीस, बहुत शरीफ। तो उससे खुलकर बात कर लो। क्या बात करूं? उसे हकीकत बताओ, यकीन कर लेगा। ना यकीन करेगा तो उससे कह दो कंदील का निकाह गजाल से पढ़ा दे और उसे रुखसत करके घर ले जाए, राजदेव ने कहा। और राव बेख्तियार हंस पड़ा। अरे क्यों मरवा रहे हो बेचारों को? तब उसे हकीकत मान लेना होगी कि मेरे ख्याल में राव बाकी सब कुछ बेकार है। हमें कंदील के इलाज के बजाय इसकी हकीकत मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए। इन हालात में तुम भी अंदाज़ा लगा सकते हो, ये कोई मर्ज नहीं है, बल्कि इन पुरस्कार किरदारों की ज़िंदगी से कोई दास्तान वाबस्ता है, राजदेव ने कहा। राव सिकंदर के चेहरे पर काफ़ी बहाली आ गई थी। इसने गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे इस वक्त वाकई तुम्हारे अलावा किसी और की ज़रूरत नहीं थी। राज, तुम्हारे आने से कितना सुकून मिला है। मुझे गम है तो ये कि उसे परवरिश करते हुए भूल गया कि वो हम में से नहीं है और अब न जाने क्या हालात हों। क्या कहा जा सकता है वो हमारे पास रहेगी या नहीं। खुदा ने बे औलाद रखा, वरना शायद उसकी कमी पूरी हो जाती। सतूत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उस पर क्या असरात मुरतब होंगे। समझदारी से काम लो सिकंदर, सब ठीक हो जाएगा। सतूत भाभी को हकीकत का इल्म किसी हाल में नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी से उनके कान में ये बात डाल देना चाहिए कि कंदील को किसी भी वक्त इलाज के लिए गैर मुल्क भेजा जा सकता है। डॉक्टरों की राय का इंतज़ार है। वो क्यों भाई? हालात का क्या भरोसा? मुझे इस तरह गायब हो गई थी, दोबारा भी हो सकती है। इस वक्त तुम भाभी से कह सकते हो वो ज़ेरे इलाज है। हम एक तरफ से ही परेशान रहेंगे, कम से कम दोहरी उलझन का शिकार तो नहीं होंगे ना। राव सिकंदर इस बात पर गौर करने लगा। फिर उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, खुदा तुम्हारा भला करे, ये मशवरा भी बेहतरीन है। मुझे तो सब्र आ ही जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। क्या सतूत इस बात से समझ जाएगी? फिर इत्ला मिली कि गजाल और कर्नल साहब आए हैं। राजदेव ने सिकंदर के शाने पर हाथ रखते हुए कहा, हिम्मत और होशियारी से ये दास्तान कर्नल साहब को सुनानी है। मैं इनसे मिला नहीं हूँ, लेकिन अंदाज़ा है वो कैसे इंसान होंगे। तुम्हारा इनसे गायबाना तारुफ है, आ जाओ। दोनों ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। कर्नल फिरोज और गजाल ने खड़े होकर उनका इस्तकबाल किया था। कर्नल ने बगौर राजदेव को देखते हुए कहा, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो आप मिस्टर राजदेव हैं। आपका अंदाज़ा बिल्कुल गलत नहीं है कर्नल फिरोज, लेकिन यह अंदाज़ा आपने कैसे कायम किया? राजदेव ने कर्नल फिरोज से पुरजोश मुसाहफा करते हुए कहा और फिर गजाल का हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, हेलो मिस्टर गजाल। हेलो सर, गजाल ने गर्दन खम करके कहा। कर्नल फिरोज मुस्कुराता हुआ बोला, भाई फौज में ज़िंदगी गुजारी है
اور فوجی زندگی بہت سے تجربات دیتی ہے، لیکن اس شناخت میں ہم نے کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ راج دیو کا تذکرہ کچھ اس طرح راؤ سکندر کی زبان سے سنا ہے کہ راج دیو کی پوری شخصیت ہمارے ذہن پر نقش ہو گئی ہے، اور پھر اس وقت آپ دونوں کے چہرے پر جو محبت نظر آ رہی ہے وہ بھی اس بات کی غماز ہے کہ آپ ہی راج دیو ہیں۔ راؤ سکندر نے اس سے پہلے اتنے مطمئن کبھی نہیں تھے۔ اوہ اچھا، بہت خوب بات، اور مجھے افسوس ہے کنر صاحب کہ اس سے پہلے آپ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ براہ کرم تشریف رکھیے۔ کنر فیروز نے بیٹھتے ہوئے راؤ سے کہا، اب کیا کیفیت ہے؟ حسب معمول۔ میں نے بہت دیر سے نہیں دیکھا، ویسے بھی راج دیو کی آمد کا انتظار تھا، میں نے انہیں بلانے کے لیے تار دیا تھا۔ یقیناً الجھن کے وقت دوست ہی کام آتے ہیں، اور پھر راج دیو تو ایک ایسے دوست ہیں جن پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ مسٹر راج دیو، آپ نے ساری تفصیل سن لی ہوگی۔ اس بچی کے لیے دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ شاید راؤ سکندر نے بھی یہ بتایا ہوگا کہ میرا اس سے کیا ربط ہے۔ اگر نہیں تو میری خواہش ہے راج دیو کے تمام حالات صورتحال آپ کو معلوم ہو جائے۔ کنر صاحب، راج دیو سے تذکرہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف تذکرہ بلکہ کنر فیروز کو بھی مجھ سے اچھی طرح روشناس کرا دیا گیا ہے۔ راؤ سکندر دوستوں کے معاملے میں بہت خوش قسمت ہے، اسے آپ جیسا دوست ملا کنر صاحب۔ نہیں مسٹر راج دیو، مجھ سے پہلے راؤ صاحب کو آپ جیسا دوست مل چکا ہے، کنر فیروز نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر کہنے لگا، ہمیں مطلب پر آ جانا چاہیے۔